କ'ଣ ଅଛି ବେ କ'ଣ ଏମିତି ସେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଅନଉଛୁ ବାବା ବର୍ଷା ହବାର ଅଛି ତ ଶୁଣ୍ ବନ୍ଦ କର ତୋର ସେ ଅଭିନୟଟା ଏବେ ଛତା ବନ୍ଦ କର ନା ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ଖରା ହଉଛି ଏଠି ଇଏ ବାବା ରେ ହଁ ଏ ଅଭିନାଶ ରଞ୍ଜ ଗଲା ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ହେଲେ ତାକୁ କିଏ ପଠେଇଛି ରେ କିଏ ହଁ ଆମେ ପଠେଇଛୁ ବହୁତ ଭଲ ତମେ ଯଦି ନ ପଠେଇଥାନ୍ତ ସଲାଟାକୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଠେଇ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିଛୁ ଏବେ ସେଦିନ ପରା ମୋ ଦେହରୁ ପୋଷାକ ଛଡ଼େଇନି ସେଇ ତ ମଉସା ଅବିନାଶ ଦେହରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ରାଜମୁକୁଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ତୁ କହୁଥିଲୁ ମଉସାରେ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ହେଉଛି ମଗଧର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହିଲୁ ନା ତୋ ବୋପା ଅଦା 14 ପୁରୁଷ କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ମନେ ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବେ ଶୁଣ ଆଉ ତୋର ସେ ଅଭିନୟ ଆଜି କାମ ଦେବନି ଆଜି ତୁ ମଧ୍ୟ ମରିବୁ ଗୁଳାଙ୍ଗାର ଆଜି ତୁ ମଧ୍ୟ ମରିବୁ ମୁଁ ହଁ ନାଇଁ ଆଲଗା ମୁକେ ନେଇ ମାର ଆରେ ବାପା ମାନସ ବାପା ୟାକୁ ଦୀପାହାର ଦେଇଦେ ଠିକ ଅଛି ବାପା हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ कहीं केमिति ग्यास छाड़छ काना करबी आर बुआ काल हमर विश्वकर्मा पूजा कमिटी आज्ञा माने होटल रे खावा लगी कहि दिथिले मुई टिके आशावादी लोग जो खाई देली एदि लगी ग्यास ही जोचे सुन तो सही आशा पाई तू मरिबू तो सेमिति आशावादी लोक बोली मरिबू अरे सरा तो 14 पुरुष तो बोपा हो जा एही राज परिवार रे गोमास्ताम करथिला एले तू आशा कलु मन रे बहुत आशा बांधिलु मंत्री हेबा पई ठीक जेमिति खाऊ खाऊ अधिक खाई देछु सेमिति खाऊ खाऊ तू मरिबू हेले मोर भूल काना तो भूल अविनाश को सब कथा सिखाई आज तू आम राज परिवार को बर्बाद कर देछु तमे प्रथम भूल करिछ मोर 14 पुरुषा के तमे चाकर करिछ दिने धले मंत्री पद देलो अरे सुन बे तो 14 पुरुषा खाइबा को पाउ नथिला ताको मो दया करी एठी काम करी खाइबा को दउथिली मो कोन भूल करथिली एले सुन आज तू मरिबो आ तो एमिति मरिबो जीवन सारा भोक उपास रे छटपट होई मरिबो आ तो घर होछि आज ठारू से अंधारिया कोठारी भीतर दुई हाथ को बंद करी रखि दिया जिवो काहे ना तू पर से दिन मो गोटे हाथ को काटी देबा पई तो मौसा को कहितिलु आज जेमिति मो गोटे हाथ रे बंची छी ठीक सेमिति तो दुई हाथ थाउ था मध्य तो दुई हाथ को गोटे हाथ कर देबी आर बापा मानस यार दुई हाथ को गोटे हाथ कर दे बांधी दे ठीक अछि बापा आउ से अंधारिया कोठारी भितर या को ने भर्ती कर दे आउ दिन को गोटाए सुखिला रोटी आउ गोटाए ग्लास पानी देबू भोक उपास रे जेमिति छटपट होई मरिबो हाँ बापा हेला बाबा तो अंधुरिया कोठुरी रे रख अबा जोठी रो हाँ हेले गोटे सुविधा करिबु रे बापा कौन बे फैन गोटे सुविधा कर देबु बहुत गरम छै तू बापा कर रखिस हां अंगार रे थिले भी चलबा अब सुन फैन व्यवस्था करा जिवो तो पाई हां तारे कोन सेठी खुशी रे रहिबो हां आराम रे रहबो नै कि हां तो परा छटपट होई जहक विकल जीवन विकल रे मरिबो तोते सेमिति शास्ति दिया जिवो मशा कामुड़िबो बुझिलु ये बापा मुटी के हेल्थ अछि मो पेट बड़ी छी हाँ? मशा का मुडले आउ हेल्थ हे जिबि चाली पारिबि नै फल हबो सेटा ना 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 फल हबो ठीक अब अछि सुन आउ ज्यादा कथाबार्ता नहीं बे अरे बापा मानस यार हाथ रख बांधी दे सुन ता पूर्वर तो ये पोशाकटा खोली दे तू से दिन मो पोशाक खोली परा तो पोशाकटा खोल अब खोल शीघ्र खोल मोर आखिरी इच्छा पूर्ण करो अरे बुआ अबे शीघ्र खोल मुई राजा हेबा पई खूब सपन देखिथिली सपना देखि पाउडर सर सब खिलत माटी मुका हसी ता बुआ अबे कुलंगार हां तो देहर जो वस्त्र परिधान करछि ना हां से वस्त्र शीघ्र खोल बे खोल बे हाँ खोल तमे रोजा लोग इटा के करबो हो बुआ पिनबो के धर पिन अबे सेटा खोल बे कोटा खोल सेटा खोल এটা হবনি खोल बे হবনি हबनी নিও अबे हब ना एबे एबे हब
হব হব খোল। এইটাকে তুই ବୁହାଗୁ ତୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ନହେଲେ ଶଳା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଠି ଅଲଗା। ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଅଭଦ୍ର ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଖଡ଼ଗରେ ତା ହାତଟିକୁ କାଟ। ଭାଇ ମମତା। ସବୁ ତ ଖୋଲିଲି আর গোটে জিনিস আছে এটা ବି খোলি দিছি ଚୁପ୍ କର ବେଲଜ୍ଜିଆ। ଶଳା ତୋର ସିନା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ମା ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଅନେକ ମା ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି, ଶଳା ତୋର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। মোর ইজ্জত আর কেটা হচ্ছে সবু তো খোলি দেলি ଅବିନା, ଆରେ ବାପ ମାନସ, ବାପା ୟା ହାତଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ତାର ଦୁଇ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେ। ଭାବିଥିଲେ ତତେ ଏଠି ତୁ ହାତଟାକୁ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। বাঁধি দিও হো বাঁধি দিও চলবা বাঁধলে বি খাবা শোন। খেলে বি চলবা ଶୁଣ, ହଁ। ତୁ ହାତରେ ଖାଇବୁନି। ହଁ। କୁକୁର ମାନେ ଯେମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଖାଆନ୍ତି, ହଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପରି ଖାଇବୁ। বুয়া কুকুর বি তোরা তোরা হচ্ছে মুখে দেখি তোর କୁକୁର ତତେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇବ। ପାପି, ନେଇଯା, ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ନେଇଯା, ସେ ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେ। କାମିନୀ, স্বামী ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। হ্যাঁ স্বামী ହେଲେ ମମତା, ସ୍ୱାମୀ ରହିଗଲା ମାନସୀ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ମାନସୀ ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସେ ଜୀବନର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ସହିତ ତା ବାହାଘର ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆଜି ଅଛି ଗୁରୁବାର, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମାନସୀ ସହିତ ମୋ ପୁଅ ମାନସର ବାହାଘର କରିଦେବା। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କାମିନୀ, ମମତା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ସ୍ୱାମୀ।